खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, बताता चलूँ कि सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखरत, मसीही इल्म इलाहियात के जामे मज़मून में से एक मज़मून है जिसमें हम ज़माना आखरत के ताल्लुक़ से सीखते हैं। किताब मुक़द्दस में कुछ कुतुब बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज ज़माना आखरत से पर्दा हटाते हैं, लेकिन फिल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। अगर आप बाकायदगी के साथ मुकाशफा की तफसीर सुनते हैं, देखते हैं, तो आपको याद होगा कि बड़ी तफसील के साथ हमने पहला बाब सीखा और फिर दूसरे बाब की 10वीं आयत मुक़द्दसा को देख रहे हैं। और आज हम फिर बिल्कुल थोड़ी देर के लिए 10वीं आयत के आखिरी हिस्से के ताल्लुक़ से कुछ सीखेंगे। तो मैं आपके लिए तिलावत करूँगा मुकाशफा की किताब दूसरा बाब, उसकी 10वीं आयत मुक़द्दसा, जो कुछ इस तरह से है। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर, देखो इब्लीस तुम में से बाज़ को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदा, मैं ख़ुद को और तमाम सामीन नाजरीन को तेरे कदूस हाथों में देता हूँ। इस वक्त जो तेरे कलाम पाक को सीख रहा है, सुन रहा है, ऐ खुदामद खुदा, तमाम सामीन को, नाजरीन को, उनके ख़ानदानों को तेरे कदूस हाथों में देता हूँ। मौजूदा सारी तारीख और परेशान सूरत हाल के अंदर आप लोगों को रिहाई, आज़ादी, शादमानी, शिफा अता फरमा। ए खुदामद खुदा, साथ हो ले डिप्रेशन, खौफ, दहशत, वहशत यीशु के नाम से जाती रहे, और तेरे लोग आज़ाद होकर तेरे कलाम हक़ को सीखें और बरकत पाएँ, मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, 10वीं आयत मुक़द्दसा में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड बातें थीं, कुछ मुश्किल थीं, जैसे कि हम जानते हैं इब्लीस का मकसों को कैद में डालना, और फिर 10 रोज़ क्या होते हैं, और फिर ये कि कलीसिया का दुख सहना मसीह ने लाज़मी करार दिया। 10 रोज़ के ताल्लुक़ से हमने बड़ी तफसील के साथ सीखा। किताब मुक़द्दस में एक मुख्तसर मुद्दत की तरफ इशारा है, और दूसरा ख्याल ये था कि ये 10 बादशाहों की तरफ इशारा है जो कम अज़ कम 3 सदियों पर महीत रहा। तो इस तरह से हमने तफसील के साथ सीखा, और फिर हमने इस आयत के आखिरी हिस्से पे गौर किया कि जान देने तक भी वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। मैंने एक मिसाल दी थी कोरियन हिस्ट्री की, कि जब 7 लोगों को पकड़ा गया और उन्हें इज़ा देने के लिए जलाद ने तलवार से उनका सर उड़ा देने का इरादा किया, तो उसने एक तरीका निकाला कि वो 7 तक गिनती गिनेगा, और इसके दौरान जो उस दायरे से बाहर चला जाएगा वो छोड़ दिया जाएगा, और बाकी 6 का सर कलम कर दिया जाएगा। लेकिन जब उसने 6 तक गिनती गिनी तो उसने देखा कि एक मसीही ईमानदार जो है वो दायरे से बाहर आ गया, लेकिन दूसरे लम्हे जलाद ने अपनी तलवार फेंक दी और वो दायरे में जाकर खड़ा हो गया। और उसका सबब ये निकला कि उसने देखा कि आसमान से 7 खूबसूरत ताज आ रहे थे, लेकिन जब वो शख्स दायरे से बाहर निकला तो ताज ऊपर जा रहा था, और जलाद ने इस बात की ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो इन 6 मसीहों के साथ मरना चाहता है और वो ज़िंदगी का ताज पहनना चाहता है, और ऐसा ही हुआ उस तारीख के मुताबिक। तो आज फिर हम थोड़ी देर के लिए इसी आयत मुक़द्दसा के आखिरी हिस्से पे गौर करेंगे। मैं दोहराना चाहता हूँ, जान देने तक भी वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। तो हमने बड़ी तफसील के साथ सुमरना की कलीसिया के शुरू में ये देखा था कि मैं तेरी मुसीबत गरीबी को जानता हूँ। तो हमने देखा कि ये दुख उठाने वाली कलीसिया है, परसिक्यूटेड चर्च है, जिसको इज़ा में से गुजारा जा रहा था, और ज़ाहिर है कि ये इज़ार सानी बहुतों की शहादत का सबब भी बने। बहुत सारे ईमानदारों को शहादत का जाम नोशना था, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उन्हें तसल्ली देते हैं कि रोज़मर्रा की अज़ियतों से गुज़रते हुए, यानी हमने तफसील के साथ सीखा था कि
सुमरना की कलीसिया गुर्बत, लाचारी, बेकसी का शिकार थी और जिसका नतीजा जो है वो मौत भी हो सकता था कि मसीही ईमान की खातिर वो अपनी जान भी यीशु की खातिर कुर्बान कर सकते थे। लेकिन मसीह फरमाते हैं कि उनकी ये शहादत की मौत, ईमान की मौत रायगां नहीं जाएगी, उनकी जान ज़ाया नहीं होगी। इसके इवजाने में एक शख्सियत खड़ी है जो उन्हें ज़िंदगी का ताज अता करेगी। तो नाज़रीन, ताज से मुराद क्या होता है? बेशक हम मादी एतबार से देखते हैं कि सोना, चांदी, पीतल, लोहा और बेशुमार जो चीज़ें हैं वो कदीम ज़माना में ताज के लिए इस्तेमाल होती थी। धातों के ताज बांधते थे, बादशाह अपने सर पे रखते थे। लेकिन ताज का लफ्ज़ी मतलब तो हम सारी जानते हैं कि एक मटेरियल चीज़ है, एक मादा चीज़ है। ताज का मतलब होता है सिला, अजर, बरकत, खुशनुदी। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जब तू शहादत पाएगा, सुमरना की कलीसिया से खुदावंद यीशु मसीह वादा करते हैं कि अगर वो ईमान पे कायम रहें, रास्तबाज रहें, मैं अपने मुबारक हाथों से ताज पहनाऊंगा। कलाम में लिखा है कि मैं जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। और हम जानते हैं हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह जो कुछ कहते वो करते, और उन्होंने फरमाया कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी, वो ताज देंगे। तो नाज़रीन, मैं दो तरह से इस बात को समझता हूँ, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। इससे मुराद एक बात जो फ़ौरन हमारे जहन में आती है वो ये है कि ये शहादत की तरफ इशारा है। ये तलवार से शहादत हो सकती है, ये खंजर से जो है वो शहादत हो सकती है, किसी भी आला से किसी मसीही ईमानदार को मारा जा सकता है। लेकिन इसका दूसरा ये भी मकसद है कि जब तक जिंदा हैं मसीह में वफादार रहना। यानी फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई तलवार से, बर्ची से, नेज़े से, गोली से, बम से या किसी भी आले से उसको मसीह की खातिर शहीद नहीं किया जाता, तो जब तक जीता है वफादार रहे तो ताज उसका ईमान का इनाम और हक है जो यीशु नासरी अता करेगा। और दूसरा जो मतलब मैंने पहले आपको बताया कि ये बहुत हद तक शहादत की तरफ ही इशारा है, क्योंकि उस वक्त जो सिचुएशन थी, सूरत हाल थी, जगह जगह मसीही ईमानदारों को मसीही ईमान की खातिर अपनी जान से हाथ धोने पड़ रहे थे। मसीह की खातिर वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे। लेकिन वो जो मर गया था, जैसा कि इस कलीसिया के शुरू में हमने पढ़ा था, यीशु मसीह ने अपने तौरफ में ये बात कही थी कि 8वीं आयत में लिखा है, जो अव्वल और आखिर जो मर गया था और जिंदा हुआ, ये फरमाता है। तो यीशु मसीह ने पहले ही सुमरना की कलीसिया को ये बयान दिया था कि जो मर गया था अब जिंदा है। तो ये यीशु मसीह की क़यामत की तरफ इशारा है। वो मरा रहा नहीं है बल्कि जिंदा हो गया। तो जब वो खुद जिंदा हो गया तो वो जिंदगी देने पे कादिर है, और सुमरना की कलीसिया को किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो मसीह यीशु की खातिर मर जाते हैं, यीशु की खातिर शहादत का जाम नोचते हैं, तो ये मौत, शर्मिंदगी, नदामत और तबाही, बर्बादी और जहन्नम की मौत नहीं है। ये फतह की मौत है, ये ताज की मौत है, इनाम की मौत है, अजर की मौत है। मरने के बाद भी वो जिंदा रहते और यीशु की वो बात कायम और दायम रहती कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। इसलिए वो कहते कि मैं ताज दूंगा। कौन ताज दे सकता है? जो खुद जिंदा है, जो खुद तख्तों पर बैठा हुआ है, जो सलातीन का सुल्तान है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदावंदों का खुदा है, जो अलीम कुल है, बशीर कुल है। सब चीज़ें उसके वसीला से तख्लीक हुई, जो अज़ल से अब तक जिंदा है। मुकाशफा की किताब के पहले बाब की 18वीं आयत में खुद खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मैं जिंदा हूं, मर गया था, अब्दुल उबाद जिंदा रहूंगा। तो वह जिंदा है। किताब मुकद्दस साबित करती कि यीशु मसीह जिंदा है, और यीशु मसीह ने अपने आप को शागिर्दों पे जाहिर किया। पौलुस करंथस के नाम जब खत लिखता है तो इतराफ़ करता है कि
میں نے یسوع مسیح کو سنا اور دیکھا، اور وہاں پہ تذکرہ کرتا ہے کہ بھائیوں نے، کلیسیوں نے، 12 لوگوں نے، 120 لوگوں نے، 500 لوگوں نے یسوع مسیح کو جی اٹھا ہوا دیکھا۔ تو یاد رکھیے، سمرنا کی کلیسیا کے لیے تسلی کی بات یہ ہے کہ ان کا مسیحا، ان کا خداوند، ان کا آقا، ان کا پروردگار قبر میں پڑا ہوا نہیں ہے، تاریخ کے ساتھ مٹ نہیں گیا، بلکہ زندہ ہے۔ تو پھر کیا فکر ہے؟ اگر وہ شہادت کا جام نوش بھی لیتے ہیں تو ایک کھڑا ہے جو انہیں تاج پہنا سکتا ہے، اور جو راست باز کا بنیادی اور ایمان کا حق ہے اور انعام ہے اور اجر ہے، اور دینے والا بھی زندہ ہے، تاج بھی موجود ہے۔ سمرنا کی کلیسیا کا کوئی بھی ممبر غربت سے، لاچاری سے، مجبوری سے، تلوار سے، نیزے سے، برچھی سے، کسی بھی طرح سے شہادت کا جام نوشتا ہے تو تاج ہی پہنے گا، اور کوئی دوسرا راستہ یا بات ہے ہی نہیں ہے۔ اور ایک سچائی ہمیں خدا کے کلام میں نظر آتی ہے، ایک حوالہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اور میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سمرنا کی کلیسیا واحد کلیسیا ہے جس سے خداوند یسوع مسیح کو کوئی شکایت نہیں ہے، اور یہ راست بازوں کی کلیسیا ہے، زندہ ایمانداروں کی کلیسیا ہے، بیدار ایمانداروں کی کلیسیا ہے، دکھ اٹھانے والی کلیسیا ہے، ایمان کی خاطر جیتی ہے، غربتوں میں، لاچاریوں میں، تنگ دستی میں، ظلمت میں، تلواروں میں، نیزوں میں، برچیوں میں، حکومتوں، ریاستوں کی اذیتوں میں جیتی ہے، بدسلوکی میں جیتی ہے، اور سمرنا کی کلیسیا راست باز لوگوں کی جماعت ہے۔ اور مجھے وہ وعدہ یاد آتا ہے جو زبور 116 میں لکھا ہوا ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اگر سمرنا کی کلیسیا شہادت کا جام بھی نوشتی ہے تو ہزاروں سال پہلے کلام پاک میں ایمانداروں کے لیے ایک وعدہ کیا گیا تھا۔ زبور نمبر 116 اور اس کی 15ویں آیت مقدسہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ آیت دوبارہ سن لیجئے، زبور نمبر 116 اس کی 15ویں آیت مقدسہ، خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ تو سمرنا کی کلیسیا کے ممبران اگر شہادت کا جام نوشتے ہیں تو یہ صداقت، بائبل مقدس کے یہ سچے الفاظ ان پر اپلائی ہوتے ہیں۔ اس آیت کا سمرنا راست بازوں، ایمانداروں پہ اطلاق ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی بھی طرح سے شہادت کا جام نوشتے ہیں تو ان کی موت خداوند کی نگاہ میں گراں قدر ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ میں بے شمار لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے عمرہ، دولت مند، دانشور، پڑھے لکھے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کی موت خداوند کی نگاہ میں گراں قدر تھی۔ میں یہ بات کو وثوق سے نہیں کہہ رہا، نہ میں یہ کو فتویٰ دے رہا ہوں، میں ایگزامپل دے رہا ہوں۔ الیگزینڈر دی گریٹ، اسکندر اعظم، شاید دنیا میں کوئی اتنا طاقتور انسان گزرا ہو، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ جب اس نے جہاں فانی سے کوچ کیا تو آسمان پہ فرشتوں نے اس کا ویلکم کیا، یسوع مسیح نے سر پہ تاج پہنایا۔ تو یہاں پر مقدسوں کی موت خداوند کی نگاہ میں گراں قدر ہے۔ زبور کی کتاب کے اندر یہ جو حوالہ ہے، ملاکی کی کتاب تک ہمیں اس کا کوئی پریکٹیکل دکھائی نہیں دیتا، کوئی عملی تصویر دکھائی نہیں دیتی کہ کس طرح سے مقدس کی موت، راست باز کی موت خدا کی نگاہ میں گراں قدر ہے۔ تو یہ مکاشفہ ہمیں ایمال کی کتاب کے 7ویں اور 8ویں باب میں دکھائی دیتا ہے کہ سچ مچ مقدس کی موت، راست باز کی موت، نجات یافتہ شخص کی موت خداوند کی نگاہ میں کس طرح سے گراں قدر ہے۔ اور وہ ساری تصویر جو آپ جانتے ہیں میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، آپ تفصیل کے ساتھ ایمال 7واں 8واں باب جو ہے پڑھیں اور ساری اس سچی اور الہامی کہانی سے واقفیت حاصل کریں۔ میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا معمولی سا مبشر، ایک باورچی اور ایک ڈیکن، چھوٹی خدمت پر معمور شخص، سٹیفنس کا لفظی مطلب تاج ہوتا ہے۔ سٹیفنس کو کیپچر کر لیا جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے، اس پہ مذہبی جنونیت کا،
गुस्ताखी का इल्ज़ाम आयद किया जाता है और यहूदी अदालत जो गालबन सनहेड्रिन के नाम से जानी जाती है उसे पकड़ा जाता है और उसके पकड़ते वहाँ पे पत्थरों का ढेर लगा लिया जाता है। और स्तिफनस बखूबी जानता है कि आज मुझे यहाँ पे मरना है। उसे मालूम था कि कुछ भी हो, क्योंकि अगर वो सारा कॉन्टेक्स्ट आप देखें इमाल की किताब के मुताबिक तो याद रखिए वो यहूदी ग्रोह जिनके गवाह भी अपने, जज भी अपने, काजी भी अपने, सारा कुछ अपना, अदालत भी अपनी, तन्हा स्तिफनस ये मामूली गरीब मुबशर तन्हा इस इंतहाई सफाक जालिम जमायत के दरमियान खड़ा है और उस पर वो शरीयत की गुस्ताखी का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। और स्तिफनस बखूबी जानता था कि आज कुछ भी हो, मुझे पता है कि यहाँ से मैं जिंदा नहीं जाऊँगा। हम तसव्वुर ही कर सकते हैं कि शायद वो पत्थरों की आवाज़ सुन रहा है, वो उनके इरादों से वाकिफ़ है। तो क्या वो घबरा गया? उसका चेहरा जर्द हो गया? क्या उसके हाथ पांव ढीले हो गए? नहीं। वहीं इस मुकद्दस ने, इस रास्तबाज ने एक इतना बड़ा इतराफ़ किया जो मजहब के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े कायद, बड़े बड़े थियोलॉजियन भी वो इकरार नहीं कर सकते। और पहली दफ़ा हम पर यह बात मुनकशिफ हुई और हमने जाना जो उसने बयान दिया वो स्टेटमेंट इस तरह से है कि मैं आसमान को खुला और यीशु मसीह को बाप की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ देखता हूं। नाज़रीन, हम जानते हैं रसूलों का अकीदा हमारे ईमान का निचोड़ है। 27 किताबों के अंदर से वो अकीदा हमें हासिल हुआ है जो हमारा दिल, हमारी जान है। उसमें लिखा है कि यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। अहद जदीद में 7 से 8 दफा लिखा है कि यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। इब्रानियों के खत में लिखा है उसने गुनाह धोए और आलम बाला पर किबरिया यानी खुदावन खुदा की दाहिनी तरफ जाकर बैठ गया। मुकशफा की किताब में यीशु मसीह कहते हैं जैसे मैं गालिब आया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ हूं। करंथियों के खत में लिखा है कि यीशु मसीह बैठे हुए हैं। लेकिन स्तिफनस कहता है कि मैं यीशु मसीह को बाप की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ देखता हूं। जब 27 किताबें ये बयान करती कि यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं तो स्तिफनस कह रहा है यीशु मसीह को मैं खड़ा हुआ देख रहा हूं। तो मुकद्दसीन कहते हैं, रासबाज कहते हैं कि यीशु मसीह बैठे रहते हैं। लेकिन स्तिफनस को आज मरना था, शहादत की मोहर लग गई थी, उसे अपने खून से यहां पे यीशु के नाम की गवाही देना थी। वो यहां से उससे बचकर नहीं जाना था। फिर मैं वही बात आपको दोहराऊंगा कि यीशु ने कहा जो दुख तुझे सहने होंगे खौफ ना कर। यीशु मसीह यहां पे उसे जिस्मानी एतबार से बचाने वाले नहीं थे, उसे एक और तरह से खुदा उनकी गवाही देनी थी अपने खून से, जिससे आगे चलकर सौल को पौलुस बनना था। और कलाम पाक में लिखा है कि जब उसने ये इकरार किया तो जल गए और टूट पड़े गोया उस पर। कौन सी गवाही, कौन सा जज, कौन सा वकील, सारा कुछ तो आप ही थे। सनहेड्रिन पूरी तरह से मुत्तहद हो गई। वो अदालत उनकी अपनी अदालत थी। बिलाखिर हम देखते हैं वो मंजर कि स्तिफनस को पत्थर मार मार कर जो है वो शहीद कर दिया गया और उसने कहा ऐ खुदा मेरी रूह को कबूल कर। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यीशु मसीह क्यों खड़े हैं। कोई भी हमें सबूत नहीं मिलता फिरौन मरा जिसने खुदा होने का दावा किया तो यीशु मसीह या खुदा कभी खड़े थे। कोई तारीख में हमें सबूत नहीं मिलता कि बादशाह मर जाते हैं तो यीशु मसीह खड़े होते हैं। एक मामूली बावर्ची मुबशर के लिए यीशु मसीह खड़े हैं। क्यों खड़े हैं लिखा हुआ नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी इस बात के पाबंद हैं। आपका जी चाहे तो मान सकते हैं, ना चाहे तो कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे नज़र आता है कि यीशु मसीह खड़े हैं और यीशु मसीह का हाथ इस तरह है और वो किसी फरिश्ते से ताज रिसीव कर रहे हैं। और जो ही स्तिफनस को दुनिया से रुखसत होना है तो यीशु मसीह वो जलाली ताज स्तिफनस के सर पे रखने वाले हैं। जान देने तक वफादार रह, मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। तो सुमरना की कलीसिया को ये हौसला दिया गया कि तुम्हारे मरने के सबब से शर्मिंदगी, नदामत और जहन्नम नहीं है, आगे ताज है,
آپ کو یاد ہوگا جب ہم تیموتھیوس کا نام پولس رسول کا دوسرا خط پڑھتے ہیں جو اس نے روما کی جیل سے لکھا، یہ پولس کا تیسرا مشنری سفر تھا جب وہ اسیر ہو کر روم میں گیا، اور وہیں پہ اس نے اپنے جگر کے ٹکڑے، اپنے عزیز دوست، اپنے بیٹے کے نام خط لکھا جو دوسرے تیموتھیوس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہیں پہ اس نے حکم دیا دکھ اٹھا اور بشارت کا کام سر انجام دے۔ اور پولس رسول کہتے ہیں میں نے اچھی کشتی لڑی اور میرا ایمان بھی قائم رہا، اور پھر کہتے ہیں میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے، میں ٹرانسفر ہونے والا ہوں، منتقل ہونے والا ہوں، اور میں آئندہ جہان میں جانے والا ہوں۔ تو وہاں پہ پولس نے کہا کہ میرے واسطے آئندہ، فیوچر میں، نیکسٹ، آفٹر ڈیتھ، آئندہ میرے واسطے زندگی کا تاج رکھا ہوا ہے۔ تو پولس کو کوئی حساب، کوئی کتاب، قبر میں عذاب، کوئی ترازو نظر نہیں آتا، بلکہ مرنے کے بعد آسمان پر تاج نظر آتا ہے۔ اس نے ایک ایماندار، راست باز، ایمانی پاکیزگی کی زندگی بسر کی تھی، اور اس سے ایک شخصیت آسمانوں میں دکھائی دیتی ہے جو اس کے لیے راست بازی کا تاج لے کر کھڑی ہے، اجر لے کر کھڑی ہے، ریوارڈ لے کر کھڑی ہے، اور وہ شخصیت، وہ پرسنالٹی میرا اور آپ کا خداوند یسوع ناصری ہے۔ تو یسوع ناصری سمرنا کی کلیسیا کو تسلی دیتے ہیں کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، جو میرے آپ کے لیے حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ ناظرین مرنا تو ہے ہی، یہ کنفرمڈ ہے، رپیٹ، ناظرین مرنا تو ہے، یہ کنفرم ہے، کتاب مقدس نے ہر انسان پہ مہر لگا دی ہے، دنیا میں جو شخص آیا اسے لوٹنا ہے، راست باز ناراض سب کو لوٹنا ہے، لیکن اگر راست باز رہ کر کوئی مرتا ہے تو ایک شخصیت آسمان پہ ہے جو زندگی کا تاج دینے کے لیے کھڑی ہے۔ اور آگے لکھا ہے 11ویں آیت میں، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ پھر وہی بات ہے، اور اسی کے ساتھ جائن ہوتی ہے کہ جو غالب آئے، غالب سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ غالب سے مراد یہاں پہ جو پولس نے جملہ بولا، جو بات کہی دوسرے تیموتھیوس میں کہ میں نے ایمان کی اچھی کشتی لڑی، اذیتیں، تکلیفیں، کوڑے اور بید اور غربت، لچاریاں، مجبوریاں، بے روزگاری، غربت، بے شمار چیزوں نے مجھے روکنا چاہا، دنیاوی چیزوں نے مجھے تباہ و برباد کرنا چاہا، لیکن میں نے اپنے ایمان کو قائم رکھا، یا میرا ایمان قائم رہا۔ پولس نے کرنتھیوں کے نام جب خط لکھا تو اس نے کہا میں اپنے آپ کو موقع مارتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دوسروں میں منادی کر کے خود نامقبول ٹھہروں۔ پھر وہ کہتا ہے میں دوڑا ہوا چلا جا رہا ہوں، بھاگا چلا جا رہا ہوں، نشان کی طرف جا رہا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں۔ تو ناظرین، غالبانہ یہ ہوتا ہے کہ جس دوڑ میں ہم دوڑ رہے ہیں، تمام دنیاوی مادہ پرستی کی تمام باتوں سے، چیزوں سے کنارہ کشی کر کے، جیسے پولس نے خود اس بات کا بیان دیا کہ میں دنیا کی تمام چیزوں کو کوڑا اور کرکٹ سمجھتا ہوں، اور میری جو نگاہ ہے، میرا جو دیان ہے، میرا جو خیال ہے، وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ناصری کی طرف ہے۔ یہ غلبہ ہے۔ جب سادھو سندر سوامی جی کو یسوع مسیح کے نام سے گھر سے نکال دیا گیا تو اسے 2 خطوط یک کے بعد دیگرے ملے۔ ایک خطوط میں اس کے باپو شیر سنگھ نے لکھا کہ بیٹا واپس آ جا، برطانیہ دے بینکاں وچ میرا اتنا پیسہ ہے کہ ادا جڑا انٹرسٹ ہے، روپیہ پیسہ ہے تیرے واسطے کافی وافی ہے۔ تے سادھو سندر سوامی نے اگوں لکھیا بھئی باپو جی، برطانیہ دے بینکاں وچ تہاڈا سارا پیسہ تانوں مبارک ہوئے، میرے کول میرے خداوند دا دیتا اتنا کوئے جڑا کدی ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرا خط موصول ہویا کہ بیٹے سندر تو جاننا ہے کہ تیری ماں دی ڈیتھ ہو گئی ہے تے میں تنہا تے اکیلا ہاں، میں تیرے واسطے ایک سکھ ناری دا جڑا ارینج کیتا ہے، تو انہاں منگنی کرا تے بڑی خوبصورت ہے، تو ویکھیں گا تو انہاں شادی کریں گا تے تو مسیح ہے۔ تے سادھو جی اس گل نوں جان گئے، انہاں کہا باپو جی میرے سینے دے اندر ایک ہی دل سی،
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ सीने 'ਚ कोई दूसरा दिल नहीं, ये है गालिबाना, ये है गालिबाना। अगर मैं दुनियावी चीज़ों को भी अपने सीने से लगाए रखूं और सलीक को भी पकड़े रखूं तो ये गलबा नहीं है, ये मगलूब होना है। ये यहूदा की ज़िंदगी है, अरसऊ की ज़िंदगी है, नाफरमानों की ज़िंदगी है। तो नाज़रीन, वो ताज पहनने के लिए गालिबाना है और दूसरी मौत से कोई नुकसान ना पहुँचेगा। ये दूसरी मौत क्या है? ये बड़ी भयानक और खौफनाक सूरत है। ये जानने के लिए देखते रहिए PMI TV। खुदा आप सबको बहुत सारी बरकत दे। आमीन।